अति आदर सहित श्रवण करते एवं पूर्व श्री पंडित जी महाराज आपण श्रीमद भागवतर मधुमय चरित्र मंगल चरित्र जो चरित्र गुड़िक आम शिक्षणीय गज उद्धार आरंभ कर अनेक चरित्र सुंदर भाव व्याख्या जीवन भितर आम जाना ये भागवत कथा आम जीवन दर्शन शास्त्र कि नुहे देखा दरकार तर्जमा करवा दरकार ये श्रीमद भागवत जिते भगवान वेदव्यास लिखिले से फलश्रुति गोटे देदेले कौन अच्छी कले चत्र ज्ञान विराग भक्ति सहित नैष्कर्म्यमाविष्कृतम कले जो ज्ञान वैराग भक्ति आविष्कार करा ज्ञान पाइले कौन हम मनीष ज्ञान नथिले मनुष्यर कौन हम जीवन आम भितरे विवेक अच्छी ज्ञान अच्छी किंतु सोई जाइए हाँ आम भितरे जो ज्ञान अच्छी सोई जाइए जागृत करिया पाई परम शास्त्र भागवत गोविंद अभ्यास करू नित्य गोविंदा गोविंदा अभ्यास करुथिबो नित्य दिने नुह दी दिन नुह सबुदिन सब अवस्था सब समय सब क्षण अभ्यास गोटी होची योग जदि मन भीतर महिला को बाहर करिया को चाहूछंती मन सदा बेले महिला होची सेथिरु बाहर करिया को चाहूछंती प्रत्येक समय रे भागवत चिंतन एकांत आवश्यक आउ सेई चिंतन गज को उठाय सेई चिंता प्रागजन्यमन अनुशिक्षितम परीक्षित प्रश्न पचारि देला गोटे गज केमिति डाकिला मनीष डाकी पारुनी बुढ़ा मरिया को चाहूची गाँ वाला कह पुआरे बापा को कहलु मरीज बुढ़ाटा कौन जा कह कौन चाहूची बापा खाई पचार पुओ श्रद्धारे आगुरी खाइया को दे न से समय पचार बापा कौन चाहूची इच्छा कौन अच्छी बापा से सब टे खने खने पुआ से इच्छा अच्छी किणी आनी झरे हसकर झो कार झो आउल है पी देवी चरणामृत पीवा इच्छा कर बुझेला ये होची माया ये होची प्रेरणिका हां आपण अनुमान करंतु मरिवा को जीव जाउची तथापि धरि पकोची जीवहार लावता टांगी जाउची एति पई भागवत हमको सिखाए ज्ञान को समय कोन करबा उचित हां तेणु शिक्षी थिला गज शिक्षी थिला उद्धार होवार बात आगुर शिक्षी थिला प्राग जन्म न शिक्षितम जो माने कहंती भगवत आराधना के लाभ नाही किछि आइनी कथा सुनले किछि लाभ नाही गज चरित्र शिखा पर कि तो पचार दिले हातीटा एपो तो डाकुतरा केमिति ना तार पूर्व पुण्य तपस्या करथिले राजा थिले इंद्रदुम्न राजा गज तपस्या करिथिले बहुत प्रार्थना करिथिले महर्षि दुर्वासा अस्तु देखि उठिलेनी श्राप दे देले तो हाथी बलिया बसछु या हाथी उद्धार ना प्रभु ही उद्धार करिले से जो तपस्या फल से जो पुण्य कर्म फल हां से जो पुण्य कर्म गछ दिए लगेला वाला ता फल हठात मने पड़ी गला नमो नारायणाय हाँ नमो नमस्ते खिल कारणाय गज कौन सी भगवान डाकी कौन सी सांप्रदायिक ये डाकी अखिल शक्तिर कारण आपण प्रभु उद्धार कर देला पद्म पुष्प टिके दे देची डाकी देची स्मरण अच्छे आसीगला भक्ति आसीगला भाव ज्ञान जागृत हो गला भगवान ता भीतर ज्ञान सहित विराग जागृत हो जाइछि यही उद्धार करि पाइलनि त टाणी पाइलनि हां युद्ध करके हास होला जेते संसार माड दबो चौरुसिया
କେହି ସାଥୀ ନଦେବେ ସେଇ ସମୟରେ ମନେ ପଡିବ ଭଗବାନ କିଏ ବୋଲି ବୋଲିଏ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆଜି ଗୋଟେ ମୋହିନୀ ଅବତାର ଠାକୁରଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ମୋହିତ ପ୍ରଭୁ କରିଦେଲେ ଅମୃତ ଭାଣ୍ଡ ଆଣିରେ गे ଗୋବିନ୍ଦ ସମସ୍ତି ଦେଲେ କନ୍ୟା ଆଗେ ଗୋବିନ୍ଦ असुरंकर बोले पूरी गोविंद आसे प्रभु चक्र पाणी गोविंद 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 अमृत छड़े नहीं जाए देवता मैंने युद्ध कर दानव ये देवता दानव काउ कौन देवता क्या आप देखुना इंद्र मध्य गौतम पत्नी अहल्या को समस्त इज्जत सारी देला रावण मध्य चोरी कर नहीं माँ सीता खेले माँ सीता को नहीं देवदक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी सुंदर वर नारी श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम ये कन्या को जीत के जाइला बाहर के स्त्री को उठे जाइला का छाड़ दी आप कहा को छाड़ दी बहुत सुंदर वर नारी देखिला ये सुंदरी उठेला ता स्वामी कहला मोसले भोगिलु भोगिलु मु रखी जा इंद्र मध्य छद्म बेशरे गौतम रूप धरिक अहल्याक सत्य नष्ट करछि मध्य ना किंतु सी हला दानव ये हला देवता कारण कोन ना देवता सी भूल कला पर जे भूल को स्वीकार करे एवं दंड पाइया पई मते से दंड राक्षस सी कहे भूल करछि माने ठीक ही करछि मते दंड दिया जे तापर आउ केते पाप कर्म करिया कथा करिवि वंश विनाश करते किंतु मानिबी नाही ये होची असुर असुर स्वभाव कौन कि असुर स्वभाव ताकू कहा जाए जी अपराध कर सारा पर मानिबनी से अपराध घोड़ेइबा पई आहुरी अपराध आहुरी पाप आहुरी अन्याय करे से होची ये होची रावण ये होची कंस ये होची दुर्योधन आ के ये होची ये असुर माने सेया अरे समुद्र आदि मंथन कल अमृत बाहरला गोटा गोटी न कथा आमे जबरदस्त दे जीवु आ देवता माने युद्ध सहज रे करते ना देवता मान के पाखे सात्विक प्रधान गुण थाए राजसिक गुण असुर मान के पाखे सात्विकता जमा न थाए राजसिक प्रधान थाए तामसिक गुण प्रधान माने माने हटा तो मारी ए माने आ सात्विक गुण आसीबनी दया क्षमा किछि नाही आ आसुरी आसुर गुण तो आसुरी प्रकृति आपण एते कहिबे दैवा आसुर संपत्ति भाग गुण श्रीमद् भगवत गीता रे तीनटा गुण प्रत्येक मनुष्य भितर प्रत्येक जीव भितर क्षण क्षण के काम करते गुण त्रिगुणमयी माया धरी गोविंद भोगी न चाहे नारे गोविंद 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 आपण देखिबे लोकटा केमितिया ता खाद्यरु जानिबे ता गचरु जानिबे ता कथारु जानिबे ता हावभावरु जानिबे या भितर गुण गुणटा प्राधान्य रहुछि माने प्रधानता हां तिनटा को गुण को आपण 100% देखि सब 100 कर दियो जण लोक अछि तांका पखे तामसिक गुण कोन ना कार्तिक मास ना सस्ता घरे करिबानी बारियाडे करिबा आपण जानिले उरा का तामसिक करि दया जमा नाही को पखे ना जण राजसिक व्यक्ति अछंती सात्विक व्यक्ति सात्विक गुण थिबो राजसिक थिबो ना भाई कार्तिक मासटा दामोदर मासटा किछ कर ना राजसिक गुण बहुत थिबो सात्विक कम थिबो ए जाऊ मासटा बीती जाऊ
ଛାଡି ଦିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଦିଏ। ବୋଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବୁନି, ହିଂସା କରିବୁ ନାହିଁ, ସାତ୍ଵିକ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନିଟାକ ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ପ୍ରଧାନତା ଦେଖାଯାଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ମାନବ ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ପଦେ ପଦେ କଥାରେ ହାଣିଦେବା, ମାରିଦେବା, କାଟିଦେବା, ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେ ହଉଛି ତାମସ। ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଛଡେଇ ଦେଇଗଲେ ଦେବତା ମାନେ, ଅସୁର ଛଡେଇ ଦେଇଗଲେ ନା। ଛଡେଇ କାହିଁ ଦେଲ? ଦି ଜଣ ତ ମନ୍ଥନ କଲ, ମନ୍ଥନ ତ କରିପାରିଲୁନି, ଯାହା ତ ହେଲା ହେଲା ଅବସ୍ଥା ବାରଣେ ଦିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତୁମ ଅବତାର ହେଲେ, ଅଜିତ ଅବତାର ନେଲେ, ନିଜେ ଆସିକି ପର୍ବତକୁ ଟେକିଲେ, ନିଜେ ଗରୁଡ ପିଠିରେ ଆଣିଲେ, ଆଣିକିରି ଆସିକିରି ମନ୍ଥନ ଭିତରେ ରହିଲେ, ତୁମ ରୂପରେ ରହିଲେ। ତାପରେ ତମେ ଆସିକିରି ଅଜିତ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ରୂପରେ ବସିଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ରୂପରେ ବସିଲେ ଭଗବାନ। ଉପର୍ଯ୍ୟଧାତ୍ମନି ମାନେ ଭଗବାନ ଦେବତାଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଅସୁରଙ୍କ ଭିତରେ ବଳ ରୂପରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଳ କିଏ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ କରିବେ ତାଙ୍କର ବଳ ଅଛି କରେ। ସେ ମନ୍ଥନ ଭିତରୁ ଯଦି ବାହାରିଲା ବାଣ୍ଟିକି ନେବା କଥା, ତମେ କେହି ଛଡେଇ ନେଇଗଲ। ଆଉ ଯୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସୁଧାପାନ କଲା ମାତ୍ର ଅମର ହେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ସଂସାର ଭିତରେ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ତାମସିକ ଶକ୍ତି କି ଅଧିକା ବଢିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ଏଇଟା। ସାତ୍ବିକ ଶକ୍ତି କି ଅଧିକା ବଢିବାକୁ ଦେବେ, ରାଜସିକ ଶକ୍ତି କି ଅଧିକା ବଢିବାକୁ ଦେବେ, ତାମସିକ ଶକ୍ତି କିଛି କିଛି ରହିବ। ତାମସିକ ଶକ୍ତି ନ ରହିଲେ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିବନି। ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଦୃଷ୍ଟାମି କରୁଛି, ହଠାତ୍ ବାପ ଦେଖିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସାତ୍ବିକ ଲୋକ, ମୁଁ ତତେ ବାଡେଇବିନି, ସେ ପିଲାଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତାମସିକ ଗୁଣ ବି କିଛି ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଠକ୍ ଚାପୁଡା ବଜେଇଥିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସାବଧାନ ହେଇ ରହିବ, ଭୟ ରହିବ, ସେ ପିଲାଟା ଠିକ ବାଟରେ ଯିବ। ତାମସିକ ଗୁଣ ବି କିଛି ଦରକାର, ରାଜସିକ ଗୁଣ ବି କିଛି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ବିକ ପ୍ରଧାନତା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ତାମସିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଯଥା ତାମସିକ ଗୁଣ କଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇକିରି, ଏରା କି ଗୁଣ? ତାମସିକ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ। ନାନା ପ୍ରକାର ବ୍ୟଭିଚାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୁକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ, ତାମସିକ ଗୁଣ, ତାମସିକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ତାମସିକ ଶକ୍ତିକି ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କମ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ 100% ତାମସିକ ଗୁଣ, ରାଜସିକ ରହୁ 60, 20 ରହୁ 60, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ଠିକ ରହିବ, ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇକି ରହିବ। 50 ରହୁ ରାଜସିକ, 30 ରହୁ ସାତ୍ବିକ, 20 ରହୁ ତାମସିକ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ ଠିକ ସଂସାରକୁ ପରିମାଣିତ କରିପାରିବ। ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ତାମସିକ ଗୁଣ ପ୍ରଧାନ ହେଇଯିବେ, ତାର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସଂସାର ଚାଲିବନି। ସଦାବେଳେ ଲାଗୁଥିବେ, ସଦାବେଳେ ବାଡିଆ ପିଟା କରୁଥିବ, ସଦାବେଳେ ମରାମରି କରୁଥିବେ, ସଦାବେଳେ ଲୁଟପାଟ କରୁଥିବେ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପତନ ହବ। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ, ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, କହିଲେ ମୋ ଉପରେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନାହିଁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଅସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱଭାବ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାନର କାଏ ଜାଣି